Sa unang higayon, nahimong host venue ang General Santos City sa Sorsogon Regional Athletic Association kung Sraamit sa tuig 2024. Sugod sa sports complex, seguridad, medical concern, kauban ang uban pang concerned departments, giandam aron masiguro ang malampusong Sraamit 2024. Apil dinhi ang City Disaster Risk Reduction Management Office, General Santos City Police Office, National Intelligence Coordinating Agency ug daghan pa. We have for the consumption of everybody, for the appreciation of everybody, amidst earlier steps to organize the steering committee and then down to the incident management team of the SRA 2024. Alang sa security plan, dunay 956 security personnel ang i-deploy, apil dinhi ang 438 police personnel. Pero hindi yun naka-focus anything doon sa event area, but of course doon sa outdoor at saka sa ating mga malapit na lugar na places of convergence. So we go to areas and provide information, necessary information to disrupt any activities ng mga possible threat groups during the SRA event. I-assure namin sa inyo na gagawin namin ang lahat sa TEU para maging maayos ang traffic at saka lahat ng dadaanan at saka lalabasan ng ating mga sasakyan punta at saka palabas sa area ng event at saka at the same time dun sa visiting area ng mga athlete at the same time mga teacher na nagagaling sa ibang lugar. Lakip sa delegates gikan General Santos City, Kidapawan, Coronadal, Cotabato Province, Sultan Kudarat, Sarangani Province, South Cotabato ug Tacurong City. Dili pa apil dinhi ang kapin 800 nga DepEd regional officials ug personnel. With the cooperation of with the partnership of DepEd and LGU, pwede na nating sabihin na nakahanda na talaga. Kasi yung grabe yung ginawang preparation ng LGU sa coordination din ng DepEd about the, katulad na nasabi ko kanina, yung playing venues, yung ating billeting quarters, and all other stakeholders concerned. As we delve into the final details and preparations, let us remain focused, determined, and united in our mission to showcase the best of Sorsogon's athletic prowess. Apil sa gihisgutan sab, mao ang sanitation sa mga pagkaong baligya sa mga kantin, mga ospital padalan kung dunay injured na mga atleta. Gani ang Sraamit 2024, mahitabo Mayo 13 hangtod 17 ning tuiga. Duna sab sila'y improvised QR code alang sa mga impormasyon sa gikaingong aktibidad. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.